Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo praviti ova divna sendvič peciva. Ja ne znam zašto ne pravim češće sendviče. Pripremite 500 g glatkog pšeničnog brašna, tu stavite 6 g suhog kvasca, 10 g soli, 1 kašiku šećera ili 10 g. Ovo samo malo promiješajte. Dodajte 30 g maslaca. Maslac treba da vam bude na sobnoj temperaturi. 100 g gustog grčkog jogurta. Ako nemate gusti jogurt, dodajte kiselu pavlaku. Sada dodajte 280 ml toplog mlijeka. Mlijeko ne smije da vam bude vrelo, ali treba da bude toplo da bi tijesto brže nadošlo. Ovo lagano promiješajte i kada više ne možete miješati kašikom, počnite mijesiti rukom. Potrebno je samo da se brašna i tekućina pomiješaju da počne proces stvaranja glutena. Ovo sada ne morate mijesiti dugo, već tek toliko da se više ne primijeti brašno. Evo vidite, to je sasvim dovoljno. Nemojte se plašiti, tijesto sada izgleda mnogo meko, ali vidjet ćete vi kasnije kako će to biti. Tijesto pokrijte salvetom i ostavljamo ga 20 minuta da odstoji na sobnoj temperaturi. Nakon otprilike 20 minuta možemo da premijesimo tijesto. Pospite radnu površinu samo malo brašnom, prebacite tijesto i počnite mijesiti. Ovo miješanje je potrebno da bi se gluten razvio. Mijesite ovako od 3 do 5 minuta. Ja sam tijesto mijesila oko 3 minute i pogledajte kako ono sada lijepo izgleda. Vidite kako je ono glatko i fino. Stjelicu sam oprala i tijesto prebacite u stjelicu. Tijesto sada pokrijte i ostavite da nadođe na sobnoj temperaturi od 45 minuta do 1 sat, zavisno od toplote u prostoriji. Kada je tijesto nadošlo, možemo ga oblikovati. Pogledajte kako lijepo izgleda. Pospite radnu površinu blago brašnom, nemojte stavljati previše brašna i prebacite tijesto preko brašna. Tijesto podijelite na 8 jednakih dijelova. Svaki dio tijesta oblikujte kao u mali pravougonik. Ovako. I ovako samo malo umotajte. Ovako. Kada ste sve oblikovali, uzmite prvi dio tijesta koga ste umotali u valjak i ovako malo razvucite rukama. Isto to možete uraditi i oklavijom ako želite. Samo je važno da ne stavljate previše brašna na radnu površinu, jer što više brašna stavljate, tijesto će vam biti tvrđe. Ovako skroz razvucite. I sada ćemo oblikovati pecivo. Uzmite ovaj dio tijesta, ovako i ovako kao da isprepletate. I onda ovako zamotate, pa ovu stranu stavite unutra i ovu i onda umotate. Isto tako ovako. Ovu stranu stavite, ovu umotate. Ovu stranu stavite, ovu i umotate. Ovu i umotate. Ovako, ovako i ovu malo istanjite te umotajte. Ovo sada ovako napravite krajeve tako da vam to ima nekakav oblik kao neke zemičke, tako da to nije onako baš ravno posve, već da je ovaj dio ovdje onako malo ustignut. Vidite kako to izgleda. Prebacite u tepsiju i nastavite ovako sa svim dijelovima tijesta. Kada ste pecivo oblikovali, pokrijte ga salvetom i ostavite da nadođe na sobnoj temperaturi od 45 minuta do 1 sat. I dragi moji, pogledajte kako ovo sada lijepo izgleda. Sada ćemo raditi jedan mali detalj koji daje zaista fino pecivo. Uzmite brašna, samo ovako gore pospite po pecivu. Ne previše,
Sada pecivo rasijecite preko sredine. Morate za ovo imati oštar nož, ali možete koristiti i žilet. Pogledajte kako ovo lijepo izgleda. Ovo sada pecite na 180 stepeni oko pola sata, zavisno od pećnice. Drage moji, pogledajte ovu divotu. Da znate kako je ovo pecivo fino. Pogledajte kako je ovo brašno dalo nekakav fin efekat. Baš lijepo izgledaju. Ako želite da vam ovaj hljeb bude potpuno mek, onda ga pokrijte salvetom. Ja želim da ostane onako malo, bar malo hrskav okolo, iako je on, vidite, pogledajte kako je mek. Sada, ja od ovog želim da napravim fine sendviče, jer je vrijeme baš lijepo i idemo u park. Jednostavno nisu mogli da ostanu čvrsti, jer je tijesto zaista meko. Vidite kako je to meko. A da znate kako lijepo miriše. Ja ću za djecu napraviti jedan fini sendvič. Evo vidite kako to lijepo izgleda. Pogledajte. Za sebe ću naravno napraviti jedan sendvič bez mesa. Ali zato sa mnogo salati. Pogledajte. Probam sendvič, ali i ovo pecivo. Odlično. Ja ne znam zašto ne pravim češće sendviče. Pravim ih samo kad idemo negdje na put, ali mogla bi ovo da pravim češće. Baš je odlično. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!